praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। इधर रमण करव शकल रमण तरमण करवंदल रमण बिरी 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 बर 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 बर। उधर रमण खाल रमण दर वर्ष बर 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 बंदल रमण। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। सूरवत्रमणि करमंदल रमणि बिरि 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 वर 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 मंदल रमण। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसु का नाम, जीसु का नाम, जीसु का नाम, जीसु का नाम दया करो, दया करो। Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। जीसु का नाम और जीसु का नाम और जीसु का नाम और दया करो। हालेलुया, शरण रमणि खाल रमण दरवंदल रमण। दुरवंदल रमणि करवंदल रमणि बिरि 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 वर 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 वर। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूजा प्रशंसा गुरु पाइबे एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर। तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। निश्वास प्रश्वास धारी प्रत्येक प्राणी तुम्हारा प्रशंसा करते प्रभु। ये धर्मनि खार अवश्य कला रमण। कारण तुम्हें महान अत्यंत प्रशंसनीय, तुम्हें प्रशंसा निवासी नट प्रभु। तुम्हारा प्रशंसा वंदना के अपने मनुष्य तुम्हें निर्माण करियो। ये धर्मनि खार अवश्य कला रमण करमण करमण। उदारमणि खाल रमण दरमण रमण। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसु का नाम और जीसु का नाम और जीसु का नाम और दया। धन्य, धन्य, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसु का नाम और जीसु का नाम और जीसु का नाम और दया। पूरा वत्रमणि कारवर्षा कला रमण। तुम्हारा अनुग्रह मन पे यथेष्ट धन्यवाद करुछु। तुम्हें आम को छाड़ी ना हो, परित्याग करना हो प्रभु। आम पाप क्रमण आम तुम्हें दंड देना हो। ये धरावानी खार वर्ष कला रमण। मात्र तुम्हारा दीर्घ सहिष्णु हो एवं प्रभु सर्वदा मान को तुम्हें शिक्षा चेतना आदि तुम्हें प्रभु सुजोग तुम्हें प्रदान करियो। ये धरावानी खार वर्ष कला रमणि खार आमान करो दुर्बलतारे प्रभु साहाय्य क्रिया पाई आओ तुम्हें आत्मांग प्रदान करियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मध्य प्रभु से सत्यमात्मा द्वारा जो मैंने सत्य प्रवेश करि पारु, समस्त सत्य प्रवेश करि पारु। या मध्य तुम्हें साधन प्रवेश हालेलुया। पूरा दबशा काला रवानी खार बंधन पवित्र आत्मांग्रह सहित सर्वदा आत्मा को देव प्रभु। तेणु आम मुक्त हो जाऊ, आमान बंधन सब मुक्त हुए। इधरवानी खार वर्षा कला रवा, पूर्वत्रमानी खार बंधन रवा। जीसु नाम और जीसु नाम और जीसु नाम और दया करो, दया करो, दया करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से सत्य स्थिर रहा सत्य साक्षी अनुग्रह करो। जब मैंने आहरी आहरी अनेक सत्य मैंने ज्ञात हो पार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करो। प्रभु जीसु के नाम प्रार्थना करो।
क्यों नहीं रे मन मूरत सजता, क्यों नहीं रे मन मूरत यीशु नाम सजना, यीशु नाम सजना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु हालेलुया।
Daramani Kalaramana Daramanda Daramana Daramanda Daramana Daramana Shavara Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Lord, how much, 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 Lord, how much. Shabara Kalaravana Daravanda Laravani Biri 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 Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, Dhanya, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dharamani Karavasya Kalaramana Dharamani Dharamani Dharamani. Uravakramani Karavanda Dharamani 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 Dharamani. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dharamani Karavanda Dharamani Biri Biri Biri. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya. Dhanya, Dhanya, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Uravakramani Kalaramana Bara 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 Bara. Uravakramani Kalaramana Bara 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 Bara. Shabba ba 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 ba. Oh Lord, how much, how much, how much, how much, how much, how much. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh, Shana Ramani, Viri, 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 Bara, 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 Bara. Oh Lord, how much, how much, how much, how much. Oh Lord, how much, how much, how much, how much. Oh Lord, how much glory. Yabari, Viri, 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 Bara, Bara, Bara. Shapa, Pa, 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 Bara, Bara, Bara. Utaramani, Karavani, Karavani, Dara. Jisum, Karamani, Jisum, Karamani. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Ram धन्यवाद गुरौरी उतरवाणी कारवश्य गुरवक्रामणि कारवंदल्ला रमत में आदि वक्र मोसो सको हालेलुया हालेलुया एकमात्र सत्य युग में तुम अपने पवित्र को स्तुति करो होली 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 Holy, 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 Oh Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy, 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 holy.
Udarabani Karavasha Kalarabani Ataramani Karavakraman Udarabani Viri 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 Paramana Holy, 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 holy. Praise you, praise you, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Holy, 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 holy. Uda Baba Baba Shabara Bara 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 Karavan Nalla Raba Ulavan Nalla Ravani Karava Kramai Karava Shabara Bara 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 Uda Baba Shabari Bara 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 Udakamani Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy Lord, holy Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Udarava Shankala Ramani. Udaravani Karava Shankala Ramani. या विचार में प्रार्थना करो हालेलुया 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 प्रभु तुम नाम का धन्यवाद 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 प्रशंसा को प्रभु तुम प्रभु हालेलुया 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 हमान को सब प्रभु आपको जगत धन्यवाद मैं तुम्हारा धन्यवाद को कोई प्रविष्ट करे को प्रकार प्रभु हालेलुया 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 या तो मत शोक तुम तो जहां प्रभु मन देखे प्रभु जहां तुम्हारे वाक्य विरुद्ध प्रभु तुम्हारा के मन को प्रभु सवा उठी समझ में मातना करे विश्वास परमेश्वर हालेलुया 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 खुदा बाबा बाबा मन 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 खना दिया दया कर 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 प्रभु ए प्रार्थना मत प्रभु तुम सम्मुख का जे तुम सम्मुख प्रभु तुम सेवा भोजन करे पे मत तुम अनुग्रह करे छ दया करे छ प्रभु समस्त अनुग्रह दान तुम्हारा प्रभु हालेलुया 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 अनेक इच्छा करते हो प्रभु अनेक वांछा करते हो प्रभु किंतु से समस्त विश्वास मान पे नहीं किंतु नित्य तुम सम्मुख का से प्रभु तुम सेवा भोजन करे पाए ओ तुम्हारा नाम है प्रभु तुम्हारा धन्यवाद प्रशंसा करे मन तुम्हारा कथा मन प्रभु ओ प्रभु निवेदन सब तुम के प्रभु मन जोड़े पे मन को तुम अनुग्रह करे छ प्रभु ताई पे मध्य नाम धन्यवाद 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 निश्चय प्रभु तुम्हारा दया तुम्हारा अनुग्रह मान को पे प्रति यथेष्ट है जी प्रभु ताई पे तुम नाम रोकड़ी करे धन्यवाद 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 पूरा शतरर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 
Sa dinimante, Prabhu, ang magpaparmo, tatpura, Bapa, ito sa
ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପୁରା ଭର 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 କର ଭର ବନ୍ଧନ ବନବା ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଲଗେଇ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ସହ ତୁମର ପ୍ରଭୁ କୃତଜ୍ଞର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଉମା ଶବା ବାବା ବାବା ବର ବର କର ବର ବନ୍ଦ ଇନା ଶତର କର ବର 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 ବନ୍ଦ নিয়ার মন 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 ধন্যবাদ 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 আশ্চর্য কর্ম করবেন বিদ্যা পরমেশ্বর প্রভু পুরা বাসবরা বরাবরি বিন্ধান মন মন মৃত্যু জীবন দেবা পরমেশ্বর প্রভু পুষ্টি সুচি করে পরমেশ্বর হালেলুয়া অন্ধ প্রথমে নয়ন দেবা পরমেশ্বর পঞ্চ প্রথমে চলেবা ঈশ্বর প্রভু হালেলুয়া 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 সেই পরমেশ্বরଙ୍କ ପରିଚୟ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ সেই ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ତୁମେ ଆମକୁ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଆମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଥା ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ତୁମକୁ ଭୟ କରି ଆପଣ ଆପଣ ପାପର ପରିଷ୍କୃତ ପ୍ରତି ସାଧୁମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ତୁମେ ଲେଖ ହାଲେଲୁୟା 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 ଇଦାହରରରରର ଭର 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 କର ଭର ବନ୍ଦାରମ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କର ପୁରା ଶତାର ଭର 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 ବନ୍ଦାର ଭର ଭର ଇନା ଶତାରରରରର ଭର ଭର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ମଣ୍ଡଳ ସମୂହ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ବିଶ୍ୱାସମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପାପ ଜଗତ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ମନେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତୁମର ସେବା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ତୁମେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର ସ୍ୱାଧୀନ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁକ୍ତ ତୁମେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚା ବଢ଼ା ତୁମର ଆଗମନକୁ ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଓ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ମୁଖ ତୁମ ଦାସଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ଆମକୁ କଥା କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ଗତକାଲିର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଓ କାହା ପାଇଁ ନା କିଛି ନା ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଓ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉଣାହା କରି ନ ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଆଜିର ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମେ ନେ ପ୍ରଭୁ ଓ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ହାଲେଲୁୟା 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 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଓ ତୁମର ସେବା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପାରିବ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନା ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମର ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ଉପବେଶନ କରି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯାହା ଜୀବନରେ ଶୋକ କରିବାର ବିଷୟ ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ, ରୋଦନ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ କାଟିବ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ବି ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜଗତର ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବାରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ
କ୍ଷମତାଶୀଳ ଲୋକମାନେ ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ କିଛି ବୋଲି ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅନାଟନ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଗର୍ଭପାତ ହୁଏ, ଆଉ କିମ୍ବା ଆଉ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ଶିଶୁ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯିବ? ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ? ଏପରି ଗୋଟେ ରୋଗ ସମୟରେ କେହି କ'ଣ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିଲେ କେହି କ'ଣ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଏପରି ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଛି, ମହାମାରୀ ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ କି ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେଶ ଭଲ ଆଉ ସବୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କୋଠାବାଡ଼ି ବନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ। ଯଦି ତାହା ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଆଉ ସେ ଗୃହ ହେଇଥିବ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁଡ଼ିଆ ପରି, ସେଥିରେ ଏତେଟା ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଅନେକ ଆଉ ବୃହତ୍ ପ୍ରାସାଦ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସବୁ ବନାଯାଇଛି, ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଏପରି ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତା ଭିତରୁ ଆଉ ସେ ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ସବୁଯାକ ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖରେ କେବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିକି ରହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା, ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଆଉ କେତେ ଚାଲିଗଲେ, କେତେ ଲୋକ ରହିଲେ। ସେହିପରି ଆଉ ତାହା କେବଳ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ତାହା ଚାଲି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ହଲେଇବା। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଶେଷକାଳ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ଲେଖା ହେଉଛି ଏହା ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆହୁରି ଲେଖା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବ। ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ଏସବୁରେ ମୋର କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପ୍ରଥମ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଂହାର କରାଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଆଉ ଫାରୋ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାରାଗୃହସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କୌଣସି ଗୃହ ନଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଜାତର ସଂହାର ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମିଶର ଦେଶରେ ମହାକ୍ରନ୍ଦନ ଉଠିଲା, କ୍ରନ୍ଦନର ଧ୍ୱନି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ଘଟଣାମାନ ସବୁ ଘଟିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ। ଅନେକ ଆଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ, ଶୋକ କରିବାକୁ, ରୋଦନ ବିଳାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରର ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଶୋକ କରନ୍ତି, ବରଂ ଲେଖା ହେଉଛି ଶୋକାର୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ଆଉ କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
जो मैंने प्रभु को जानती अन्य एपरी भाव में विशेष भाव में नहीं जदि आम से आउ हान्ना विषय चिंता करूँ जार संतान संतति किसी नथिला जागतिक भाव में हुए तो से अनेक सेपरी भाव में करेंगे चिकित्सा करी डाक्तर परामर्श में बहुत किसी अर्थ खर्च करी कले आम देखुचु जे आउ केते केते लोक माने समाने आउ जेते धनवान होई थांतु पछके आउ सेमानकर संतान न थाए समाने संतान बिन होई के थांती अनेक प्रकार चेष्टा कले मध्य चिकित्सा कले मध्य आउ सेतरे किछि फल मिले नाही जेपरि से 12 वर्षर प्रदर रोगिणी स्त्री विषय लिखाऊँ से अनेक वैद्यों द्वारा से तार चिकित्सा करी सर्वस्व व्यय करथिले मध्य तार किछि लाभ ही नथिला एहीपरि भाव सब घटी थाए तेणु से हाना मध्य सेपरि करथिओ से तार स्वामी चिंता करी केते कोन करथाई पारंती चिंता संतान ना तार जाब जीवन से प्रकार भाव से दुखरे से काटिया को जाउची मात्र से प्रभु को जानिथिबा हेतुरु आउ से थरे जागृत हला आ लेखाउची से प्रथम समलेख पर्व रे आउ से माने प्रत्येक वर्ष जो शिलो को जाउतिले प्रभुंकर उपासना करिया पय बलिदान करिया पय से दिने आउ आउ से उठिला आ तापरे से प्रभु निकट रे से प्रार्थना करू तिक्त मना ही प्रार्थना करू करू अतिशय रोदन कला आ गोटे मानत मध्य कला गोटे पुओ पिला देले मु तुम उद्देश्य देदेवी जाब जीवन तार आउ मस्तक क्षुर लगे ना यहीपरि गोटे मानत करी प्रभु अतिशय से रोदन कर लेखाई जे आउे सदा प्रभु हान्ना को स्मरण कले गोटे पुओ देले से जमती कर तार दुख आउ रहा कौटी से प्रकृत में सांत्वना प्राप्त से आउ से शोक कर अनेक दिन अनेक वर्ष पर्यंत तापरे आउ तार शोक ना से शोकटा सुखरे आनंदरे परिणत हो जेहेतु आउ से एमिति गोटे पुत्र प्रसव कला जे परमेश्वर जड़े लोक ही परिणत हो सामुएल भविष्य वक्ता इस्राएल देश रे समस्ते जानिले आउ से जड़े भविष्य वक्ता भाव में प्रभु तांको नियुक्त कर गोटी कथा तले पड़ा एपरी हवा संगे संगे मध्य जेतोले से कौन कला आउ से तार मानत अनुसार जमी मानत करथिला सेहीपरि भाव में से सामुएल को से प्रथम जात से प्रथम से एकमात्र संतान सामुएल ईश्वर दत्त बोली जार से नाम आ से देइथिला ताकू प्रभु को उद्देश्य उत्सर्ग करदेला मात्र प्रभु पुनर्बार ताकू स्मरण कले तार तत्वावधारण कले से गर्भधारण करी आउरी 3 पुत्र आउ 2 कन्या मध्य से जात कला जार किसी संतान नथिला से गोटे संतान तो केते खुशी आउ तार सब दुख चली जाइयो मात्र आहुरी 3 पुत्र देले आउ 2 कन्या देले एपरी 4 पुत्र 2 कन्या मोट तार 6टी संतान है से जोपरी पुत्र जन्म कला आउ सामुएल भविष्य वक्ता को सेपरी पुत्र आउ कहीं नथिले निश्चय नथिबे कारण से जन भविष्य वक्ता भाव में आउ परिचित प्रभु तांको सेपरी भाव में आउ नियुक्त करथिले प्रकृत में प्रभुंकर वाक्य आउ सत्य जे जो माने शोक करती से माने सांत्वना प्राप्त हेबे ना प्रभु लोक मैंने सीना जो मैंने जानते ना अनेक प्रभु लोक मैंने जो मान जीवन आउ से दीपतल अंधार परी सत्य वाक्य जानी ना से सबू वंचित तेणु आम को सत्य जानवा हो प्रभु वाक्यर प्रकृत सत्यता आम को बुझा हो अनेक वर्ष पर्यंत 23-24 वर्ष पर्यंत यही गभीर सत्य मुझे जानी नी तापर प्रभु अनुग्रह कर मोठारे सत्य प्रकाश कले आ मु विलम्ब कर व्यवहार करने को लगिली प्रार्थना रे केबे सेमिति मु रोदन विलाप करना मात्र विभिन्न समय रोदन विलाप कली प्रभु निकट आश्चर्यजनक भाव में केबे केबे कौन समय तत्क्षणात् प्रभु उत्तर देइछंती आउ काल मोर से भौणी
ଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତାକୁ କବରକୁ ଆମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସି ହାତ ଦେଖି ଡାହାଣ ହାତ ଦେଖେଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ତାକୁ କବରକୁ ନିଆ ହେଉଛି ଆଉ କବର ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି ମୁଁ ବାଇବେଲ ଧରୁଛି ଟିକେ ପଢ଼ିବି ତାପରେ ତାକୁ କବର ଦିଆହେବ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ତାପରେ ପରେ ସେମିତି ତାର ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳକୁ ଶେଷରେ ସେ କହିଥିଲା ଆଉ ଏ କମଲ ମିଲି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ତା କହିଲେ କମଲ ମିଲିକୁ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ ଆଉ ତାର ଶେଷ ସମୟରେ ମାନେ ଟିକେ ଶେଷ ତାର ସ୍ନେହ ଆଲିଙ୍ଗନ ସେ ଦେବ କହିକି ଶେଷ କଥା ସେ ଏତିକି କହିଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତାର ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ଦେଉଛି ଆଉ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିକି ଉଠିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା ଚାଲିଛି ନିୟମିତ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବହୁତ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି ଗାଁରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା କିନ୍ତୁ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକି ଉଠିଲେ ତାର ମାନେ ତାର ଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଚାଳନା ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମାନିଲେ କେତେ ଲାଭ ହେବ ହଠାତ୍ରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ପାଟିକି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି କହିଲି କାନ୍ଦ ନାହିଁ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସମସ୍ତେ ଏତିକି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ମୋର ବାଁ ହାତରେ ତାକୁ ଧରିଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ କିଏ କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେଇ ହାନା ପରି ସେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା ଯେଉଁ ଲେଖାଉଛି ସେଇପରି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଥିବ ପରା ମୁଁ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖିଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବନି ତୁମେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଅ ତୁମେ କହିଛ ଯେ ଆଉ ଭଗ୍ନାନ୍ତରମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପୁଣି ସେ ହାନା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ତୁମେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ହିଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଈଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିଲେ ସେ ମରିବ ତୁମେ ଗୃହ ବିଷ ସଜାଡ଼ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲେ ଆଉ 15 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଯଦି ତୁମଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ମୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବରେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତା ପ୍ରାଣ ଗଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣୁନି ଗୋଟିଏ ବାଁ ହାତରେ ତ ତାକୁ ମୁଁ ଧରିଛି ଆଉ ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଇଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ଯେ କ'ଣ ସେ ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ଆଉ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ এই কথা অনুসারে এই বাক্য অনুসারে প্রভু ମୋ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମୋର ଆଉ ସେଇ କ୍ରନ୍ଦନ ରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ସେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ସେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଇଶାୟା 30:19 ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି ରୋଦନ କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ହଠାତ୍ରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲିନି କାନ୍ଦି ପାରିଲି ନାହିଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର କେମିତି ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ଆଖି ଫିଟେଇଲି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କେହି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଧରିଛି ବାଁ ହାତରେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ବି ଧରିଛି ସିନା ଆଉ ସେ ମୋତେ ପଛ କରି ଆଉ ସେ ପାଖରେ ସେ ମୁହଁ କରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତା ମୁହଁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି ଅନେଇଛି ସେ
नॉर्मल भाव अच्छी बोली मत लगिला मु पचारि तोते केमती लगुच से मत पूरा भल लगुच एकदम 100 को 100 नॉर्मल से मुहूर्त से बदली जाइए पूरा आउ से जिसा पुस्तक मध्य लिखाऊँ आई सदा प्रभु को स्मरण करवा लोक मैंने प्रभु को मन पकेवा को पकईदेवा को प्रभु वाक्य को नहीं तुम्हें एपरी सब कहीछ निजे ता करने को हम ना हम ना जमी तुम क्रंदन अवश्य तुमको अन्न शुणा मात्र उत्तर दवा सदा सदा भोग्रांकर मान निकटवर्ती अटंती शून्यमना मान को त्राण करती यही लोक पर दृष्टिपात कर दुखी शून्यमनाम्ब वाक्य कंपमान हुए जिसा 62 तार 2 पुणी हिजक्य आउ से हान्नार कथा से केमी रोदन कर कांदी प्रार्थना कले प्रभु से कार्य कले प्रभु तुम तो मुखापेक्षा ना प्रेरित 10:34 लिखा अच्छी मो कहीं सेमती करनी मोर ये प्रार्थना उत्तर दे मोर भौणी कहीं बंचा देवनी दीर्घाव ताकू तुम्हें देव ना ताकू नहीं बर्तमान तुम कौन कर एमती मन को जहाँ आसला प्रार्थना करी बदली गला सब एकदम से नॉर्मल हो गला टिके मध्य असुस्था दुर्बलता ताठरे देखागला प्रकृत में आउ सदाप्रभुंर वाक्य सब निर्मल 7 थर अग्नि परिष्कृत रूपातुल्य प्रभु कहले मलाखी पुस्तरे एवं आमर परीक्षा निय ये वाक्य को मानवा कह प्रमाण करने निज जीवन में सेटा को आम को सफल करने मुझे सेमती रोदन कली विलाप कली उच्च स्वर कली आर्तनाद कली हिजक्य कथा कहली प्रभु तुम हिजक्य कर मो कहीं करनी हाना कर मो कहीं करनी आपण मैंने करें किंतु मन रखु जदि से समय प्रभु पचारे तुम कौन हिजक्य परी आपण पाखे उत्तर थी कह हाँ मत देख देख मोर अंतर को देख हिजक्य कौन खाली कांदिले कही से 15 वर्ष आयुष दिगला कौन लिखा धर्मशास्त्र देख से सर्ट प्रेयर कले कौन प्रेयर कले मु किपरि सिद्धतारे आउ सत्यतारे मु आचरण करिछि आउ सेटा तुम देख आउ तुम्हें स्मरण कर जिसा 38 पर्व आउ अच्छी से प्रभु निकट जो प्रार्थना से कथा जिसा 38 पर्वर 3 पदरे लिखा हे सदा आप मु विनय करुच्ची मु किपरि सत्यतारे ओ सिद्ध अंतकरण तुम्ब सम्मुखें गमनागमन करियछि तुम्ब दृष्टि उत्तम कर्म करियछि एहा एबे स्मरण कर आउ हिजो अतिशय रोदन कला ए खाली रोदन करिवार किछि माने नाही से रोदनटा प्रभु को ऊपर प्रभाव पकेब सेतबेले 3टा कथा से कहले मु सत्यतारे ओ सिद्ध अंतकरण तुमर सम्मुखें गमनागमन करियछि ओ तुम्ब दृष्टि उत्तम कर्म करियछि जिसाय 38 तार 3 सत्यता ग्रहण करने को सत्य हूँ ईश्वर वाक्य आम कहवा को तुम्हें कौन हिजज्ञ परी हाँ ताहले आ मुखापेक्षा हो पार प्रभु निकट मुझे तुम हिजज्ञ जहाँ कर मो सा करने को मो प्रार्थना शुणा कह शुणिले तत्णा कहीं जमी सत्यता आउ सत्य कहवा बा ईश्वर वाक्य जो सत्य जोहन 17 पर्व 17 पद अनुसार चलवा से अनुसार जो करते मुझे मो जीवन बदली जाइए दृढ़ संकल्प नहीं बाइबल जहाँ कहे मुझे किए मत ग्रहण करू न ग्रहण करू जे जहाँ को लाभ क्षति किसी मु देखी ना जहाँ बाइबल कहूँ जगत में लोक केत लोक थे 100 गुण फलुंट से फलुले एवं भी अच्छा आगामी समय रे मु कहीं भितर जड़े हेबी ना मु कहीं 60 गुण 60 गुण हेल्ले भल से गोटे फर्स्ट डिविजन भाया हम कहीं आउ 40 कहीं रही मैंने करेंगे 30 मु कहीं रही ये मनस्थ कर बदली जाइए अनेक ताड़ना आसू से ताड़ना मस्तक गोटे केस नष्ट हेनी लिखाई से प्रभु धरवे दंड देवे दरकार से बदलिए ना दंड प्राप्त हे सेमती अनेक टे सहीवा को हम जीशुख्रीष्ट क्वालिटी सेटा सहीवाटा नम्र हवाटा ताड़ना निंदा सह्य करवाटा से पुणी आउ लिखाऊँ से माथ्यू 5 स्वर्ग में पुरस्कार प्रचुर हम प्रभु देखिले मो सत्यतार आचरण सिद्ध अंतकण जहाँ प्रभु चाहूँगी तदनुसार किसी विषय उणा न करी जमी प्रभु इच्छा करते प्रभु देखले ये कर सब विषय तो है चाकरी कर सब ठीक है एवं प्रभुकर कार्य ये उद्योगर सहित मुझे करुँची से आमर गजपतिर से महारांचल गोटे घर बनवाक आरंभ कर आरंभ हो जाए
से बनवाक आरंभ पूर्वर जदि टे कड़ाकड़ी कर प्रभु कही था एटा करनी बारंबार कहला तो मना कराला ना जाओ तुम कट कहीं केमती कर एमती कही था ना कहीं कड़ाकड़ी कर मत प्रभु कही ना से माधुरी श्रेष्ठ जी ए ना आउ बहुत से आत्मारे पूर्ण आ बड़ उद्योगी से थे आम गाँव से थी समय बोधे से रोजाल गाँव थी समय कुआड़ू केमती बुली आसी पहुँचिकी से कही से भावनी आउ से कहते आउ प्रार्थना द्वारा आश्चर्यकर्म भूत छाड़ा इत्यादि पवित्र आत्मा आउ दान प्राप्त ए सब कार्य गोटे स्त्री लोक द्वारा सब होता अवश्य से बरहमपुर आ से वुमेन्स कॉलेज रे पीटीआई से थिले स्वामी से जड़े नन ख्रीस्टियान को विवाह करते 3टा संतान होता स्वामी टे प्रतिबंधक सृष्टि कले प्रभु सेवा गिरजा प्रार्थना रे से स्वामी ठारू अलग हो गले 3टा पिला छोट पिला को लेकिन से रही जाब जीवन पिला माने बड़ हो गले बहुत उज्जवल सहित प्रभुर कार्य करते विभिन्न स्थान बुलूले से आसिक से गोटे भविष्यवाणी द्वारा कथा कहले आउ मते से बेंजामिन बोली कहती बेंजामिन भाई आउ प्रभु आउ तुमको कौन सी गोटे सहर को नेबे आउ से तुमको एस्टाब्लीश करेंगे एति कहले कौ सहर मु कहि पारिबि नाही मात्र तुमको प्रभु गोटे सहर को नेबे अल्प दिन मध्य आउ तुमको एस्टाब्लीश करेंगे से कटक सहर एस्टाब्लीश होगी अच्छी बर्तमान 40 वर्ष ऊर्ध्व समय है तेरे यही प्रकार भाव में क्या पठे मत कहलानी जे कहीं घर कहीं तैयारी करत स्वप्न दर्शन में तुम कथा कहलानी तुम जाऊन कहीं तुम प्रभु को इच्छा अनुसार करियो बोली तुम चिंता करुच तो सेमती चिंता न तुमको कुआ हुआ ना जी प्रभु को इच्छा ग्रहण करें कहीं प्रभु कहे से तो मानवनी ना स्वप्न दर्शन आवश्यक कौन वो भविष्य वक्तार आवश्यक कौन से मानवनी कथा प्रभु अंतर देखते जो जानी ये मानव ताकू कहुए तो मु मनस्थ कर जहाँ प्रभु तुम इच्छा मुझे करी जहाँ तुम चाह तेणुक जो मुझे घर बनवा आरंभ कर किसी स्वप्न दर्शन गुड़ा कही बेसी गुरुत्व मुझे पारि ना गोटे तो प्रथम फाउंडेशन ब्रेक हो गला माने आउ से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एसडी आसी बंद कले द्वितीय से मध्य आहरी कराला आउ पुणी फाउंडेशन को आसीगला बड़ बड़ पत्थर सब पकईकि मूलिया मिस्त्री लगे पुणी इटा जमा होगा से घर ऊपर को उठ यही समय एपरी सिचुएसन द्वारा प्रभु कथा बाहरी चली आसी कड़क चली आसी यही स्टेप भी मुझे नहीं गली प्रभुंर कार्य कर स्वाधीन भाव में कर एपरी भाव में प्रभु जो कथा कहले ता भी एत दृढ़तार सहित मत कहे ना तथापि जेपरी भाव में स्वप्न दर्शन प्रभु लोक द्वारा मत कहे मुझे ग्रहण कली ठीक अच्छे कौन सी ख्रीस्टियान संस्थार मु रही ना से एलियों परी इलिसाई परी प्रेरित मान परी मु कार्य करी कार्यकारी वेतन योग्य से चली प्रभु देखिले जे ये प्रभु इच्छा को सफल कर तेणुक मत 2 थर बहुत बड़ा कहले आम दाऊद प्रति जे रूप हो तुम प्रति से रूप कर समस्त विषय प्रभु मत देखी मो मन सेमती जदि गोटे विषय मत कह प्रभुंर इच्छा ना मुझे निवृत्त जदि मत कष्ट लगे प्रभु दिवारात्रि प्रार्थना करी मत साहाय्य कर मत शक्ति दिए एपरी कौन सी विषय ना जोड़ा मोपाई कष्टकर प्रभु की इच्छा को सफल न करने मत प्रभु से भाव में कहे मु कहीं हिजोग्य पर सिद्ध न हेबी मत देख हिजोग्य को देख मत देख कंपेयर कर तुम दृष्टि उत्तम कर्म कर जीवन में बदली गला कौन से मंद कर्म न करते प्रभु दृष्टि भल कम से गुड़ाक मुझे लगे निजक परिवार को भूली जाए मंडली आमती चलो जोड़ा मु अनेक परिश्रम करी 40-42 वर्ष पूर्वे से मंडली सब गढ़ी आज जाए चली तार भार उठेकी मु सब कार्य करुँच निजक परिवार को पछरे पकईकि नेग्लेक्ट करी से कार्य सब करुँची अनेक किसी तेणु प्रभु देखिले जमती हिजोग्य प्रार्थना शुणे मो प्रार्थना भी शुणुची विभिन्न समय जो समय प्रभु को निकट में रोदन करुँची विशेष भाव में तत्क्षणात् प्रभु उत्तर देइछन्ति केबे केबे स्वयं जीशु भी दर्शन देइछन्ति कथा कहिछन्ति मते छुईकी आउ से प्रार्थना उत्तर देइछन्ति
जिरिमिया 33:3 ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଯେ ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୁଣି ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା। ଆଉ ତେଣୁ ଏତେ ମନେ ରଖିବା କହ ଆମେ କାନ୍ଦି ପାରିବା ରୋଦନ କରିବା ଭଲ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେଖ ତୁମେ ହିଜକିୟଙ୍କ ପାଇଁ କର ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହେ ତୁମେ ହିଜକିୟଙ୍କ ପରି ହୁଅ। ହିଜକିୟଙ୍କ ପରି ତୁମେ କି ତୁମେ ସତ୍ୟତାରେ ଆଚରଣ କରୁଛ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲୁଛ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ କିଛି ବିଷୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ଉଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ସେଇଟା କରୁଛ ସେଇଟା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁନାହ। ଆଉ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ତୁମେ ଅଛ ତ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇକି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲାବେଳେ ସେଇଟା ନିଜ ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ନାହିଁ ସେଇଟା ପରିବାର ପାଇଁ ନାହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ ତାକୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯେପରି ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଦୂତ କଲେ ତୁମର ଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଏବେ ପିତରଙ୍କୁ ଡକା। ସେ ଟାବିଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାନା ସତ୍କର୍ମରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଦାନ କ୍ରିୟା ସବୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ଆଉ ସେଠିକାର ସାଧୁମାନେ ସବୁ ପିତରଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ପିତର ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତକଣ ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତକଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତ ସଂହିତା 34 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯେପରି ଜିସା 62 ତାର 66 ତାର 2ରେ ଲେଖା ହେଲା ଜିସା 62 ନୁହେଁ ଜିସା 66 ତାର 2 ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଆମ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ରୋଦନ ବିଳାପ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେଟା ରହିବାକୁ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରକୁ ଆସିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କେହି ତା ଅନ୍ୟଥା କରିବେ ନା। ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ସାହସରେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାକୁ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ତାର 4 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଖେଦଯୁକ୍ତ ଓ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରୋଦନ କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଶୋକରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦରେ ପରିଣତ ହଉ। ଖେଦଯୁକ୍ତ ଓ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରୋଦନ କର ଅତିଶୟ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଆଉ ହିଜକିୟ ଏବଂ ହାନ୍ନା ରୋଦନ କଲା ପରେ ଅତିଶୟ ସେତେବେଳକୁ ରୋଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ଜିଜିକଲ 9 ପର୍ବ ଯେବେ ଲେଖାଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ କାତର ଉକ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ସମାନ କପାଳରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ଆମର ନେତ୍ର ଜଳ ସବୁକୁ ଆପଣା ପାତ୍ରରେ ସେ ରଖନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଏଥିରେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମନର ମତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 6 ପର୍ବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ମୁଁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଲୋତକରେ ଭସୁଛି ଖଟ ତିନ୍ତଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ସେପରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାହା ବୃଥା ପରି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ସେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ। ସମୟ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଶୋକର କାରଣକୁ ପ୍ରଭୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଯେ ସାଉଲ ରାଜା ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାଜା କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶୋକ ରୋଦନ ବିଳାପ କରିବାଟା ତାହା ଆଉ ସହଜ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।
जदि जिखरीय 12 पर्व को देखिए तार 10 पद तलू आम देखा से लिखा आम दाऊद वंश जेरूशलेम निवासी मान अनुग्रह विनोचन आत्मा वृष्टि करवा से एकमात्र पुत्र परी से शोक करेंगे निजर प्रथम जात परी माने जो प्रथम पुओटी हो पुओ कि झील जी प्रथम पुओटी संतान हो से चलीगले बापा माँ परिवार लोक मैंने जपरी भाव में व्याकुलित हेबे आईपरी आउ से व्याकुल हेबे आउ एकमात्र पुत्र परी जार गोटे मात्र संतान थी से चलीगले तापाई आउ किसी ना तेणु से किपरि भाव में कौन से सांत्वना मानव ना सेपरी से करेंगे जीशु प्रति लिखाई जहाँ को से क्रूशबिद्ध करते मारी सेमती करेंगे केतबले अनुग्रह विनोजन आत्मा तल आस मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त हवा पूर्वर ये गभीर सत्य को मुझे जानी नी कि मुझे व्यवहार कर टे थटा प्रयास भी करी पवित्र आत्मा बिना अनेक सत्य जाना से प्रवेश कर आचरण करवा तार लाभ उठा सहज ना से जीशु आउ जौन 20 तार 22 कहले पवित्र आत्मा को ग्रहण कर शिष्य मान आउ पवित्र आत्मा को समस्त प्राणी पर से वृष्टि करने चाहूँ जद्वारा आमने से सत्य आत्मा जौन 16-13 अनुसार सब सत्य प्रवेश करी आम सत्य जाना आउ से सत्य मान मुक्त कर मात्र से सत्यर कटिबंधन आम कटिबंध हवा आम अटल रहा दृढ़ भाव में आम रहा से भाव में प्रभु सबकि बदल दिखती मात्र अनेक समय से प्रकार गोटे सीरीयसनेस आम ठारे ना आम गोटे नॉर्मल भाव में सब चलुँ से कार्य होना आमको सीरीयस हवा चिंताशील हवा विशेष भाव में आत्मा आम जागृत हवा लिखा आत्मा उत्तप्त हुआ उद्योग शिथिल हो ना और देखा तुम क्रंदन रवरे अवश्य तुमको से अनुग्रह करेंगे शुणा मात्रे तुमको उत्तर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबानी कारबाशा कल्लाराबानी खाराबंदाल्लाराबा प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 दो आज समय निमंते सुजोग निमंते धन्यवाद प्रभु आम को तुम्हें दया करो पवित्र आत्मा को देच सत्यमात्मा को सब सत्य प्रवेश कराती केवल से सत्य मान को ग्रहण करने को हम से सत्य मान को आचरण करने को हम ताले आम अनेक लाभ उठेबू एवं से सत्य पक्षर साक्षी होगा पड़ो जपरी अन्य मैंने उपकृत हे प्रभु मत स्मरण कर मोर परिश्रम श्रम को स्मरण कर अनेक सत्य मुझे जापारि प्रभु से सत्यमात्मा द्वारा आ तुम मत जपरी प्रेरण कल आल्फाउड शिखापी आ तुम्हें जाच मोर अनेक परिश्रम ता केवल मो पाई मुझे धरी रखी ना माटी तले पोती रखी ना जितेबाला सुजोग अल्प बेसी लोक समूह से समस्त सत्य मु प्रकाश कर पवित्र आत्मा को ग्रहण करने गोटे प्रकार बाध्य कर मो कथा कही विभिन्न साक्ष्य द्वारा लोक मैंने प्रभावित हो जपरी करेंगे रोदन विलाप उच्च स्तर करवा सबकि विषय किसी विषय मुझे रखी ना ता तुम्हें स्मरण कर प्रभु तुम्हें स्मरण कर जाने हालेलुया तुम इच्छा ही तुम्हें पूर्ण कर तुम इच्छा ही पूर्ण कर से सत्य आचरण करने मत साहय कर अनेक आउ से सत्य आचरण करेंगे ये निमंत मत व्यवहार कर आम प्रत्येक को दया कर जपरी कौन सी विषय मैंने व्यस्त विचलित विव्रत हेमु ना उदारबानी कारबर सकाला रबानी कारबंदर केवल तुम वाक्य को सफल कले सब समस्यार समाधान हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीशु नाम तुम्हें दया कर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम कंडाविद पाद प्रणाम और चुंबन कर शुणिद बोली धन्यवाद नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम ही प्रार्थना करुँ पिताईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सहभक्ति आमेन।